naging paki man na siya nga mga raman tayo Lolo Henry C. What? Tanawa yung giluwa yung Oh no! Drink water do. Purple. Kurumi pag yun. Oh, naging paki man na siya nga mga raman tayo Lolo Henry C. Gabi na akong hawak, guys. Labanan na lang yun ni o aning nad og tera. O diba? Tong ano ma? Tong Namayat na yun ko, guys. Hands. Hands, Brianna. Stand up, hands. Sa Rotary Club of Downtown Davao. Ang una pong Rotary Christmas Misa, let me try. all to this year's Rotary Fiesta. Mga tagpa. To give you a brief background, like what VP Vice President Pandi said, that every person has a gift to share. And that true joy comes when we create safe spaces where anyone can shine. As Rotarians, it is our pledge to commit ourselves to the motto, service above self. And part of that service is uplifting communities that need our support, understanding, and compassion, especially these children. By giving these children a stage this afternoon, we affirm the Rotary's promise to promote inclusivity and empower every child, regardless of their disability. As Vice President Padme again said, we will make their disabilities as their ability. To our committees, volunteers, partners like SMCT Davao and Department of Education, Davao City Division, who tirelessly make this event possible. Thank you for your dedication. You choose. Which one? Which one? Which one? Yellow Which or color? This one? No, no. This one. Private Corporation, RDL, Bonita Ridge Corporation, ALE Elementary School. Together with our guardians and teachers. Here lang. Watch your head. With their formulas. Give me some. So we can have our representative. Give me some. and our sporting star for female category we have Si Jake. Si Jake. Ow! We will try this. Ano? Gusto nila mag-snack o Cerelac.
This one. Sarilac nga wheat banana milk. I don't know kung nabay wet banana milk sa una. Pero kung ibuon banana raman to. Aba to yung milk. Kalimut na ko. It was been. Ilan ang edad ni Pia? 12. But it's been 11 years. Pero dili man ka ni imong ganahan ti. Gerber manggid ka. Arti kay ka. Gerber nga karot. Muna natingala ko anong nadaot imong mata. Imbis kay gakaong kag karot. Pero wapo kag skin. Makagwapog skin magunang sige ka og karot. Hindi mo magpalitan sa... Ha? Ayaw na sige ko ante. Budget ra kay na tong tanawan akong gingon oh. Wala po ka nagtrabaho sa ko ang mga sugo. Human nang malit ka. O di ka na ra. Yan na, baro. Agoy, ang spoon. Because I know that we can't see y'all tomorrow. And I'm not sad anymore because I know to myself that our bonding moments was real and I'm trying my best to understand each one of you. To this one handsome girl I met, is really sweet, caring, beautiful, and amazing personality. I don't worry about getting me offended because Nanay mga pa-letter. Ano? High school pod ko, sige ko makadawat. Ha? Wala na line change. Ano may line kwarta, magpamasahe pa mi unya. Basig 2 hours ko na lang na siya na. Oh, musundo mi. 2 hours ko na lang na siya na. Okay, di na mi ka OT karong 19. Ano naman sila tita 18. Mut lagi. sincerely po ko yung pag-sorry niyo po. Ang sumunod na masulat ay nagmumukha. Dear girls, I hope that one day my sister grows up to be as strong, understanding, respectful as you guys. I'm looking forward to getting closer to you guys. Not just here in Charles. Awal si kong ganahan siya na ani. Noon, pag baby pa, mukhaon man jud ani sa baby pa kay kuan man. Homok og medyo sweet kay naman ni siya sugar ata. Kung naay mo kumpiyansa mga mothers, kay naani siya sugar, DHA. Wala gibutang pero naay sodium. Nakay ano? Wala rin sugar. Kung saan ang pinakamagandang regalo mo ay ang respeto, pag-iintindi at pagmamahal. Kaya naman mula sa Oh, ang kuan mga kutsara ba? Sakit ako. Samad akong kuan. Hep dos. Kabaluan ni mo timpla ba pero I'll try my best. Ako, mostly talaga. Sobrang na-doon talaga to see Carlos ng happy to see us din. Purag once or twice ata ka na nakakaunti. Style, yung personality, yung face, tanan. They took it in a way that could be a better person, kuya. Sinapuso nila kuya, hindi para magalit sa amin or para ma-feel namin yung susunod. Ano naman, let's try. They took it in a way. Yan. You wanna try?
Yan. Naramdaman ko po yung respeto nila kuya kasi nung na-call out po namin sila kuya, sabi ni Krista na hindi po nila masyadong dinamdam yun to the point na sasama po yung loob nila. Dili mo pa sir, pag-uspon mo. Para po Dili mo pa sir siyang smell, di na siya. kuya. Girls, nais kong sabihin na tama ang Naintindihan ko po yung mga nararamdaman ng babae ngayon. You really grew stronger from this. So, thank you po. Sige na tanig dumog. Kung sa tingin ninyo, Baho na rin ba kaglaway? Sunod, baho na gid katanan. kinilangan ko as an ate, I'm just really proud of how you overcome those trials. Ayaw ko siyang umalis kasi she was the most person na certain times of Grabe ni Kuya. Babago din yung buhay niyo. And pag nakamit niyo yun, sana huwag niyong kalimutan na si Kuya lahat may gawa niyo. Mas magandang ehemplo kayo ng kabataan. Sana napasayaw ko. So, ako tayo. Meron ako with you. I love you. And Samji tayo. Diyan yung isa't isa, kuya. Masarap po siya sa pakiramdam, kuya, na parang may purpose sa bahay mo, kuya. Nagawa ko Malata po, kuya, yun sa imong ilong. maikling panahon po. Magig ko. sigurado mo na libre ka. Hindi mo mga schedule na yun, eh. Ano ba yung pinagkakabalahan mo ngayon? Tanawa yung giluwa yung may subo sa ako. Awa lagi. Oh no! House! Drink water doon. Ew, imba niya, ew. Give me some. Imba niya, ew. Ano yung mong gisubo? Nagipang antay-wak-wak niyo. What just do we kiss? Turn on the light. No. Hoy, murag mong naamang kay session permi. Unsa man na? Close. Close. Nga matulog ta. Teka nila ha. Show your face. Show your reaction. Show your reaction. Ako na na itali. What? Ayaw, di ba? Imong naong. Naong niya. Murag lapa-lapa. Pagka na mo po, pop. Good luck, good health, God bless you. Kanamang laag mo ba nga? Sugatan din mo ang delivery rider. Laag ta nga magdadalag para sa iyo. Dali po isa. Dali po isa, dadala sa anak. Sit down. Kasi Ashi, pag-sit na may dalaga na. Nahala. Ay, Muhammad sinilas.
Purple daw kaashi, purple. Ay, purple pero dako 7. Black na lang, te. Black. Dito siya purple. Sinapay gamay ani. 40? O siguro ang isil na lang kay dagko naman igtiil. 40. Pang tita naman ni. Ha? Nasa ubos. Free. Brianna, come here. Wala? Kadagko na doon. Okay, sa banta ni guard. Inano na lang dahil purple oh. Kurumi pag yun. Sharo. Nagbaha. Pauta na ba kay Igo? Mahal po tiyo, 400. Kana, 150 ra. Sukda. Isukod ba? Isa man, dili na mabutang? Dili ka kasukod o na kagihawiran? Salang katiil. Ano? Ikaw may mag-feel. Ano size? 57. Isulot pa rin tiil. Huwag siya gamay. Pero flat man. Dili ba siya nipis? Bidaw? Nipis man ti. Kanan di. Kuan ba? Kanang inig. Muagi bitaw sa balay. Nga dili siya. Kani on. Ino to color. Pero nipis food. Ang dili nipis ug tamakan kay ang ato abay ang kuan ko ang tubig, kuang tubig. Ang ato manggong lugar yan na. O ikaw mo na mo gusto? Pisan ko te. Pisa mo gud siya. I think this is what are we looking for. Ay, same ra man. Same ra. Sure ka 37? So, kanina na imo? Kanang dili na. Free, come here. Dali na. Side naman ako. Ha? Dili ka? Ito na lang. Ano puning sounds. Or dapat dili iner man niya. Kuan. Kiraman. Mag ano ka ana? Kila? Gusto ka ani? If okay lang ba siguro? Kira man. Pero mas cute nito. Nabaliktad lang man ni na o narang original o. Ano siya? Gusto na kong patay sa nag-white. White nga? So white t-shirt dili mo na po di isapaw. Iyo, oy. Mo na gid na suoton. Ay talaglain. Oh my god.
Grabe ang mga sao. Dili mabangbang ang mga tao. Diri sa Gaisano. Naanap. So, ang ato ang show ani is Bakta Show. Pwede ni madala. Paabot ka din sa masakyan. Masakyan na mo surrender. Hindi kami Gaisano. Nagpapalit pa ako 100. Gaisano. Palitan ako siya ng shoes. Ay, dito. Basta weekend ng kuan. I've been trying to forget, but nothing feels the same. No one else could ever feel the place you want in. Baby, you're the one I run to when the nights get me. You're the only love that ever felt pain. I keep reaching. We're home! Oy! Ito spray mo na! Dili sa i-off. Dili na. Katon na po ako ang kuhan, we. Walit yung kuhan ni cream na po. Don't wanna let her go. Ang muskite. Palihog ko lab. Walit to sa bangko. Ito spray na! Get the yellow mosquito. It may mosquito lab. Yan. Get the yellow mosquito. Not yellow. Mosquito. Not... Yellow. Dili magtinamad. Give it to mommy. Niki. Sumpay ni sa kinabuhi. Oh, Tito El gali, dala-dala gali sa balay nila ano. Tito Kim, may binawkisan ng mosquito. Wailain. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to roll and guide him. Lord Jesus, thank you for this blessing, and thank you for all the safe and sound sa amo ang paglakad today. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ginoo ko, nagkanta na siya. Softly the snow begins. Echoes of laughter fill. Candles glow. Hearts are bright. It's magic in the winter. Old song voices blend. Love and joy that. Bonjour, oui, ça va? J'ai pas la vidéo. Salut.